फ्रेंड्स आपण समस्ते जानिथिबे भारत और इंग्लैंड मध्य खेला जाइथिबा 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज रो खेल समाप्त होईछि। एबे पुणी थरे सही समय आसी जाइछि जोंथिरे रोमांच रहिछि ता सहित प्रति बॉल रे किछि नुआ कहानी देखिबा को मिलिबो। हाँ फ्रेंड्स एबे आसी जाइछि ओडीआई सीरीज पुणी थरे भारत और इंग्लैंड मध्य 5 मैच विशिष्ट ओडीआई सीरीज खेल आरंभ होगाकू जाउछि। सेथिपई भारतीय 15 जणिया टीम चयन हो सारी। एबे यही स्क्वाड देखि सारा पर लगुच एथर आम भारतीय टीम निश्चय ओडीआई सीरीज रे इंग्लैंड को तार घरोई माटी रे धूली चटाइब। भारतीय टीम रो हेड कोच गौतम गंभीर यही 15 जणिया टीम को एपरी चयन करिसेंती जेमिति युद्ध पूर्वरु निज सेना प्रस्तुत करिथांती सेना अधिनायक। प्रति खिलाड़ी को रणनीति अनुଯାयी चयन करिसेंती कोच गंभीर। यही 15 जणिया टीम को देखि सारा पर विश्वर समस्त क्रिकेट पंडित आचंबित हो पड़ते। यही 15 जणिया टीम रे जो माने स्थान पाई नाहंती सेमानंकु नै मध्य जोरसोर रे चर्चा आरंभ हो जाइछि। एही चयन देखि सारा पर लगुछि भारतीय टीम रे केवल सही खिलाड़ी मानंकु स्थान मिलिबो जो मानंक प्रदर्शन लाजवाब रही आछि। पुरुखा खिलाड़ी सहित किछि नुआ खिलाड़ी को भी एही स्क्वाड रे स्थान मिलिछि जहांक पाखरे हिम्मत सहित जलवा मध्य देखिबा को मिलिछि। भारतीय टीम रो ए शानदार टीम चयन देखि सारा पर इंग्लैंड शिविर रे एबेठारु दुखर पहाड़ पड़िबा आरंभ हो जाइछि। एही शानदार टीम चयन पर भारतीय टीम विश्व क्रिकेट को जणाई देइछि जे भारतीय टीम केवल खेलिबा पई जाउ नाही ता सहित ट्रॉफी मध्य सांगरे नै आसीबार क्षमता रहिछि एही टीम पाखरे। एबे आउ मात्र अल्प केते दिन पर पुणी थरे पड़िया रे देखिबा को मिलिबो बड़ बड़ छक्का ता सहित रोमांच भरा मैच। तो फ्रेंड समय नष्ट न करी चलतु जानिबा एही रोमांचकर ओडीआई सीरीज केबे कोठी और केतेले खेल होबो जहाद्वारा आपण गोटे भी मैच देखिबा को भूलिबे नाही। प्रथम मैच अनुष्ठित होबाकू जाउछि ऐतिहासिक ओवल क्रिकेट ग्राउंड रे। एही ग्राउंड सबुबले बैट्समैन को भरपूर सहायता करिथाय किंतु किछि समय परे स्पिनर मध्य एही ग्राउंड रे निजर जलवा देखाई थांती। सेहीपरि द्वितीय मैच इंग्लैंड रो एजबेस्टन पड़िया रे सामना सामनी एबे दुई टीम। एही पड़िया रे भारतर प्रदर्शन सबुबले उच्चकोटीर रही आछि। सेहीपरि तृतीय वनडे मैच मैनचेस्टर ग्राउंड रे खेला जिवो। एही ग्राउंड सबुबले फास्ट बॉलर को सहायता करिथाय। सेहीपरि चतुर्थ मैच हेबो लेड्स ग्राउंड रे। एही ग्राउंड सबुबले बैलेंस खेल देखाई थाय। एही ग्राउंड रे टॉस बहुत गुरुत्व वहन करिथाय। सेहीपरि पंचम तथा शेष वनडे ऐतिहासिक लॉर्ड्स पड़िया रे सामना सामनी हेबे दुई टीम। आपण समस्ते जानिथिबे लॉर्ड्स क्रिकेट रो मौका भाव में परिचित। समस्त क्रिकेटर को स्वप्न थाए से केबे ना केबे लॉर्ड्स रे निजर प्रतिभा देखाइबार सौभाग्य अर्जन करिवे। एही समस्त मैच रो समय देखिबा को गले समस्त मैच दिन 1:30 रु आरंभ होबो भारतीय समय अनुसार। तो चलतु एबे जानिबा एही बहु प्रतीक्षित वनडे सीरीज पई चयन होइतबा भारतीय 15 जणिया दल विषय। सर्वप्रथमे एही 15 जणिया स्क्वाड रे चयन होइतबा 4 जण ओपनर को विषय जानिबा। प्रथम रे रहिचंती शुभमन गिल। आपण माने समस्ते जानिथिबे एही सीरीज पई रोहित शर्मा को अधिनायक दायित्व देइछि बीसीसीआई। रोहितंक सहित शुभमन गिल को उप अधिनायक दायित्व मिलिछि। पूर्वरु शुभमन को जलवा तो आपण माने देखि सारिछंती। एबे उप अधिनायक दायित्व मिलिला परे शुभमन को प्रदर्शन आहुरी अधिक बढ़ीजिव निश्चय। पूर्वरु मध्य शुभमन वनडे रे निजर दमदार प्रदर्शन करी देखाई सारिछंती। जेतेबेले भारतीय टीम संकट रे पड़िछि सही समय रे शुभमन निजर दायित्व बहुत भल भाव में तुलाइछंती। शुभमन को रेकर्ड देखिबा को गले एबे सुधा शुभमन मोट 55टी वनडे मैच खेली 2775 रन संग्रह करिसेंती। सेहीपरि द्वितीय ओपनर भाव में चयन होइछंती यशस्वी जायसवाल। हाँ फ्रेंड्स यशस्वी जड़े एमिति खेलाड़ी जे निज दमरे पड़िया भितर ता सहित पड़िया बाहर मध्य निजर दबदबा देखाई सारिछंती। जदिओ तांको वनडे पूर्व खेलिबार सुजोग मिली नाही तथापि से एबे पूरा प्रस्तुति चूड़ांत करिसेंती वनडे रे निजर दमदार प्रदर्शन देखाइबा पई। यशस्वी एबे सुधा मात्र गोटे वनडे मैच रे खेलिसेंती जोंथरे से 15 रन संग्रह करी आउट हो जाइसेंती। सेहीपरि तृतीय ओपनिंग रे ऋतुराज गायकवाड़ को टीम रे स्थान देइछि बीसीसीआई। आपण समस्ते जानिथिबे ऋतुराज को
ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଆଇରେ ଅଧିକ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୱାନଡେ ସିରିଜରେ ଋତୁରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଧୁଆଁଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖାଇବେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଋତୁରାଜ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ 6ଟି ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 115 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ପୁରୁଖା ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି20 ଓ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସେ ନିଜକୁ ୱାନଡେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୋଟ 273ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ 11,168 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 3ଟି ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ଇନିଂସ ରହିଛି, ଯାହା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଅଟେ। ସେହିପରି 15 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡରେ 2 ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ବିରାଟ କୋହଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରେୟସ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିକେଟ ହେଉ କିମ୍ବା IPL ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆୟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ 70ଟି ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2,845 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ରନ୍ ମେସିନ୍ର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ୱାନଡେ ଫର୍ମାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୋହଲିଙ୍କ ଟି20 ଓ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୋହଲି ମୋଟ 302 ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 14,181 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୱିକେଟ୍ କିପରରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, KL ରାହୁଲ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେବେ ବି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ KL ରାହୁଲଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ KL ରାହୁଲ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଟିମ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାହୁଲ ମୋଟ 85ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 3,043 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପରରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ରିଷଭ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ଟିମ୍ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଫିଟ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ୱାନଡେ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରିଷଭଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରିଷଭ ମୋଟ 31ଟି ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 871 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ପ୍ରଥମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜାଡେଜା ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯିଏକି 3ଟି ଯାକ ବିଭାଗରେ ନିଜର ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟିମ୍ର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଜବାବ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲବା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯିଏକି ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ନିଜର ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯିଏକି ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏମିତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଟିମ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବରୁଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 10ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁଲଦୀପ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 113ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 181ଟି ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ 15 ଜଣିଆ ଦଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।